Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Samahatal fudala wal kurama, para alim, para ulama, para sepo, para kiai. Nyona sapora abdina tak bisa nyebut asmaipun situng per situng, namun tak ngurangin rasa hormat atau rasa ta'zim badan kaula setuju nasangan abdina muljaki. Aparatur pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa setempat beserta staf-staf epon, sahibul hajah, sahibus surur, keluarga besar Bapak Haji Muhammad Faiz dan setuju para keluarga yang sangat berbahagia pada malam hari ini. Kedua mempelai Ki Gadinto Ananda Fani Roaida dengan suami tercintanya Muhammad Nurul Hidayah yang sekarang sudah berada di atas pelaminan selakik genteng sebini ratin. Alhamdulillah. Malar muka kedua nak Gadinto itu yakin insyaallah subhanahu wa ta'ala cutuba di setunya kantos akhirat. Kayaknya ngabah tera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ben kayaknya keturunan sesalihin ben salihat. Amin Allahumma. Setujuna para undangan, para bapak, para ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Batan kaulah sarang pada ajunan setuju. Malam mungkin kita tetap dalam keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Dan kula ningalin masyarakat pengaringan gitu. Nah, masyarakat Pelasah dalam keadaan sehat wal afiyah. Malar muka sang Allah Subhanahu wa taala tetap baik keparing rancang umur, barokah rezekina, paringa keberkahan kesehatan. Amin Allahumma. Para rabu sesangan abdina muljaki, Bapak Haji Faiz sekeluarga malam mangken Kak Dinto cek bunganah kalaban irawi ajunan setuju abar kenapa karena beliau Kak Dinto nyelamatin potra-potrena Ki Kak Dinto Ananda Fani Roaida dengan Muhammad Nurul Hidayah. Si Kak Lima kedua mempelai Kak Dinto gelak pagi sekitar jam 8 sudah sah menjadi pasangan hidup insyaallah dunia akhirat. Mudah-mudahan akdu nikah yang telah dilaksanakan pagi gelak Dinto dijadikan oleh Allah akdu nikah yang barokah, akdu nikah yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan akdu nikah yang senantiasa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para rabu sesangan abdina muljaki, dari pentingnya pernikahan, dari pentingnya Allah Subhanahu wa taala merintah dan kaulah sareng pada ajunan setuju untuk melakukan pernikahan. Benikun Allah Subhanahu wa taala malolo merintah kaulah sareng ajunan setuju untuk menikah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merintah dan kaulah sareng ajunan setuju untuk menikah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perintah pernikahan? Tebuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya enggak paham rempak boy. Ya ma'syaras sabab,
man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj fa illam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Debune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya maksara sabab, he para pemuda-pemuda jomblo, beda sejomblo banyak ya tukang terbang nyampir kia banyak. Debune pan Rasulullah para jomblo, ya maksara sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Mun sambian gak dinto andi sanggup kaangkui anika tuli abi ni napa boleh ni binian sambian mun andi ampun andi calon tuli alake. Bahkan orang sepo mun andi anak peraban beda orang laki ampun siap untuk menikah tuli terima, maka orang sepo kelakkan itu pagi hari kiamat akan diberi mahkota yang sangat indah di Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Napa boleh santri bu, napa boleh santri makai benih santri Qur'an mana Islam andi akhlak si mulia tuli terima alhamdulillah. Lamun zaman lamba, mun zaman lamba temun Abu Ya Sayyid Al Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid, orang lamba kak dinto mun bedenak kena bini elamar santri apa boleh genteng makai celang molos kalau santri bunga alhamdulillah. Anapa mak anda ke santri? Mun santri tes tengate, mun santri tengate ngastete akan membawa istrinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya mun santri. Mun zaman lamba mun santri ni kami minta bu langsung etremak. Mun samangken bah bede santri alamar anang sambian tanya ki sampai kamu ramo. Sapanya men kaki jong? Durrahman santri jong, alhamdulillah berapa tahun jong? 10 tahun di lakoh punten boh tandi lakoh bini ya engki kena berde bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Pola kakek andi amat pernah sekolah jong engki alhamdulillah. Andi titel S apa jong? Alhamdulillah SD kali jong. S1 jong punten. S2 napa boleh? Es tong ya benar. Abu jong kaki jong lako tandi lako gelar tandi gelar. Pak abina tangan nak. Pai pak kenapa tangan nak lagi jong? Lacong nyari selain jong. Tak terima bu mun santri tandi lako. Njanggiain. Abu bu santri ni kau bu mapatai terima ban sampian bu. Abu ge jelas santri paling sarung atlas. Iya makai atlas yang esina meletas. Aria Fani Nur Aida ya ndak ka Muhammad Nurul Hidayah ya. Oleh senen sarung meletas. Hari lah kena Nurul Hidayah ya. Kaburu acara sama hari. Apa aku lupuk. Pakai nyari kau jangan mbok tikel ge nyari selamiri bae. Makai lamiri mun kerso ker tak masuk. Ya pakai bae apa? Oh jo. Mun nyari judu sampean pele ni tukang adran ni latang genteng ni kapo. Hari mumpah pun malam pak kerapak harus adre kujok lain beser ya. Alhamdulillah. Leni kesanten ni kengas tetek. Mun sopu. Kein bina amar ke panapa? Santri ngas tetek amar ke panapa? Mode punipun Allah Subhanahu wa taala. Napa punipun Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Deremah mun santri sopu tak bejeng ketibi mun bini ki tedung ecekein dengan lemah lembut alhamdulillah. Mun aja gereng bini jak kasar pak. Reng bini kali itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebilu. Salah bilu ki gerak. Mun epata potong dok remah kudu on laon. Mun cekiring bini lemah lembut alhamdulillah. Ngak mantan anyar ya. Mun Nurul Hidayah aja kein Fani Ruaida. Pah Fani Ruaida ki apluko aja kein Nurul Hidayah bangun saya. Mere mari nanti.
Pah ngocak Stefani. Masih ngantuk saya. Kan ki biasa mungkin ki mantan anyar. Ki nying manganying lagi. Mun mantan lelaju ada cakak-cakak kacar tolong gak kejar. Mungkin mantan anyar panggilan mesra. Salake ngono ke saya sebini ngono ke beb. Betul. Oh iya, mun mantan laju, aduh lah tokar, ngocak saya lah todus, ngocak alek lah todus, pas laki minta kopi, ngocak saya lah todus, pas ngocak kopi ngelok sabini pegel sekali, ngolok kakak, abet lah ngocak koce lah gila SOP, pas ngocak jeger mata tak kopi atas meja je. Allahumma salli ala Muhammad. Melan jabun ulama ada buakin az-zawaju farhu sahrin wa ghammud dhahrin. Orang abin kabin bunga cuman berbulan-bulan bu, tapi suasana bertahun-tahun, betul. Aduh mun masa-masa sebulan ya Allah indahnya pengantin baru kencang rengkona cong memantan anyar cong pakai kentong bunang cong enten kula mere coba lambe mantan anyar terus tora kentong haram bu nyaine nang kenang oleh 3 bulan akan tok boleh pak ucap kilak kule pakai kentok. Aduh mun pengantin anyar ni keluar insyaallah indahnya pengantin baru selaki ajasan masyaallah kan macam raja gelut je satretan sabini ratin memakai mahkota yang sangat indah kan cuman semalam deki kolot di tukang kuadina. Duh korsena satu kursi berdua lebar tebak tang kursi billahi copet setan ki buru gil tak kabua bulan dik hari lah kadung lah apes letina yang penting mantan bahagia betul pada kara abak le celaka dengan dia lemah ki buru cege sosa takon rok bisa korsena bo. Lagi ada ni kan tuan rumah saya fokus adalah mantan saya fokus manten saya kedua kiai nah batang copek lah copek kula ki buru sesa beri kursi plastik ingin tok ki buru aduh palang montang kursi jang kula alhamdulillah batoron kula pernah ngisi pengajian bah beri kursi plastik ingat riwayat kula bu alhamdulillah mari pengajian entar ke baru tojuk lemar ni bah buah ya. Hari wah grabakeun bi tukang syuting langsung edit bi tukang syuting lucunya pengajian kianya rempak bisa kursena. Allahumma shalli ala Muhammad. Duh pengantin baru indahnya pengantin baru masya Allah kamar om abu kembang melate betul buka nyeruak bau kembang melate mun mantan laju buka bu jratong ya mulai sama abang kan dengan bi Ariyah masya Allah kamar lah dihias sekian indahnya kasur lembu nurul hidayah nyabak bengkong sekalian mental 10 kali mun mantan laju aduh bang nyabak bengkong kamu nyekrete cek dah lencak alhamdulillah kalau jemper mantan bunga melolo Allahumma sholli ala Muhammad mun mantan anyar situng kasur ring 2 betul situng seimut yang kedua cok buka tetan ring kedua nah mun mantan laju kadang balake tidung hilang ker babi ni tidung jamper betul encang kumpul ya bah mak tidung hilang ker bawa babi ni teden tian bah aduh cong meletuan nak lah kereso cong mun ariyah aduh masya Allah situng kasur bahkan sunat sabini nyelono ke sarung asalake saya ingat Fani deki sunat nyelono ke sarung nurul hidayah ya mun Fani nyelono ke sarung nurul hidayah ki masuk mun tang bu nyai bu pah nyelono ke tang sarung bilayah sebek jadi 2 ya situng ke tibi ngelosot melolo lah gelut lagi ketembang ngere apa gelut dah iya kau kula gelut masuk ke gintu ada sak gelut sakali pandang kau dikikirin kau lagi dia Allahumma salli ala Muhammad. Terus tak terus? Mun loco terus. Mun tak loco ambu ge. Sabit sedentek lah gelok mulai mari maghrib. Nek bedek terus lontor ke kapi. Oh ya yo boleh kan alhamdulillah.
Apa? Apa? Allah. Cek bela satuan rumah ni. Alhamdulillah. Hari nyaman perhatian. Kena bital pun terus tedung kok dia. Wah, okey. Okey, alhamdulillah motor sekelangkong. Okey, pon tekel. Motor sekelangkong. Hari ya mon tetaplah salah kita tak kena menang mon jai. Hari paling lagi gincam dicoba rek hari. Mon benikelnya waria 10 juta 20 juta. Ngarari aduh buk ini cuma kursi na buwak ya kini gelubuk. Kita kala kadung dah berde ketujuh namun kala tak orang pak budak. Wah mapan mulai ngari. Kita kata kurang situng kurang nina kurang tu ngaki dia. Terus. Pernikahan Kak Dinto Masya Allah luar biasa. Mengolok kabini cek pas mapas Nabi Muhammad Nabi manggil dak Siti Aisyah punten tak nyebut nyaman ya Aisyah punten. Nabi Muhammad memanggil panggilan dengan panggilan mesra, ya Humaira, wahai istriku yang cantik yang pipinya agak kemerah-merahan. Siti Aisyah ya lam ngaria. Siti Aisyah ni keratin, Siti Aisyah ni kakoning, Siti Aisyah ni kedurinatin bu. Mong keluar kening mata areh pepe sekoning ketirek abang-abangan pipi pada bideng pelasah mumpah mari duhur keluar ada belurik maar aduh cek ngocak Humaira perasaan aku sayang ya andi nak situng aube mama papa ya di nareng dinajo kalau mama papa lo ngiding salpang mun reng Jakarta mama papa ki salpak selake ngakui pajero sebini ngakui jazz pah ngocak sebini papa apa mama papa mama jam 9 ada meeting dengan teman-teman. Oh ya ya hati-hati di jalan ya takut nabrak beca ya mesra pah dicoba ya salpak mama papa. Pah ngocak sa papa ya nanti jam 10 papa ada meeting juga ya papa hati-hati pak ya jangan sampai ke sana kesani ya iya bah ring dina ring berasa ngolok mama papa lagi ya pah ngocak sama mama papa apa mama mama jam 9 ada meeting dengan teman-teman kemana ke Sabah ada acara apa ke Sabah manja dengan teman-teman alun termanca ke Sabah benikin tak oleh ngulok mama papa di mama papa bertamoy kamu cong mama ada ngari masa papa tanda kala ya mama hati-hati ya takut nabrak lalak dah pelicu dah ki kau tampak jangan mekol buja cung saran boleh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah pernikahan Kak Dinto Masya Allah luar biasa barakah. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun reng laki terus dia jember mun reng laki terus dia bahagia sar terdempak situ antakuna zaujatuhu salihatan mun terus dia jember mun terus dia barakah kotu situng antakuna zaujatuhu solihatan mun andi bini si solihah tikel make tak paretatin korporaten alhamdulillah telem Nabi Muhammad ni kabuk tak raja telem Rasulullah ni kurang lebih sekitar 4 kali 5 tak pati raja tapi Nabi Muhammad ada bu baiti jannati rumahku adalah surgaku telem Nabi Muhammad tak mewah sobung asina yatas ni ke sobung genteng yang cobaan pelapan korma ibebe tak ada kerami ke tanah tapi Nabi Muhammad mengatakan baiti jannati rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena Siti Khadijah yang menjadikan rumah yang tidak begitu megah menjadi begah
karena kemesraannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dek remereng bini sesolihah kata Rasulullah. Khairun nisa imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya seorang perempuan adalah apabila seorang laki-laki ajeling ke binina sarratka nyenengin. Alhamdulillah. Ya ngak reng pasar iya senengi mung perang bedemantan. Mumpang bedemantan ya Allah, kubah bede coba sakali coba gincuan bedek-bedek sakabi. Mumpah osom mantan, kemabu-embu aing tak lemeluang. Mumbi tuan rumah ngireng bu aing bu bah ngocak sepura apa tak bisa nginum anapa tak kok gincuan tor. Aduh mak geledai ya bu. Mun bapak lah kopi lebih du lepek lah gelek. Kalampi mun bu ibu ya Allah seragam. Mun kadung kodung ping kakapi. Kodung biru kakapi. Seragam mun yang laki salbut. Milana debunipun ulama al-malu baina yaday imra'atin la yadumu abadan wa tiflu baina yaday rajulin la ya'isu abadan. Mun peste cepat aku reng bini, membat aku reng bini cepat ada. Setuju tak setuju? Ada setuju kata. Marah survei membuktikan ada setuju marah. Udah kan mendepak debun ulama. Debun ulama mun pese cepat aku reng bini, bat aku reng bini cepat ada. Orang pelasa tak setuju, ke. Justru peste aku reng bini aman sentosa ke. Mun peste aku reng laki cepat ada, betul. Betul. Tak terima sakit jo. Marah. Mun teku pese reng kureng laki rokok apol-pol melolok ya. Tak ingkar rokok bu, tak pak. Ya biar berempah sepak dupak itu pak papak 5 pak ya benyaki ya. Tapi mun teku reng bini kay. Rokok sepak minta boleh beler reki leburung seminta rokok. Tapi mun teku reng bini aman sentosa kay. Ya pon serah marah. Mun osom mantan osom intihan apa sudah kureng bini mentakin HP. Saya buka apa? Sopi COD. Ayo, Pak nyanyi Sopi COD bisa bayar di tempat. Jangan selake pret. Pak datang pakai tun, pakai tahan patan tuh, tang pakai datang tang pakai datang. Apa jadi nang kaki beli urusan kaki dia? Apa aja Arya Klampi kak deki mantena Fani biar seksi gitu loh. Buka beremprek cemirami kaya berempah 2,5 juta mate lober tak lober marah urusan siapa maksudnya ada jawab reng bini aman kayak naku besek reng bini andi tempat penyimpanan uang lebih aman timbang sabar ke bank kayak pun sabar ke bank makin ampun hilang tak temu kayak tapi mun reng bini naku besek aman sabar kimah bu lah kilem kotang kayak iya menjelat film gotang makin maling ngok takut sengicu mentar ke pasar wah beli kengan berapa kengan 10.000 payah keluar di dompet jang maling bergetar tapi munak kena kini coba aku reng laki tak kira abid mate arapa reng laki tak praten milih apa arap reng bini mak cerewet sok koreh pun reng bini dua praten aku anak munak kena ini kan cerewet dia kau tuh cerewet ki ya bini nah mun selaki mun sebini tak cerewet ilok lemra dia anak munak kena ini kan mau mengari kan punya reng jual bulu sebulan nih luar paham itu bulu sebulan bu boleh bulu sebulan bu lo cong nanti besok boleh bulu sebulan lo cong nak yang cong meliaki muni bini mau bapak boleh bulu nang kalbung boleh bulu sebulan deki sana lo beri meliaki ni capok molek milana arah perang bini ni kabi Allah bagi leper ni sudah tabiat sudah watak di Allah Subhanahu wa taala ketika lakian mu andi bini celeper sokoren alhamdulillah cocok kabi alhamdulillah jang jadi mu reng bini celeper ni asli reng bini sapalang reng laki celek jadi reng bini ro celeper mun da jeneng kiai bo celeper kia padok timin sina Omar padok sukani benda aja nak
Beli situng sahabat Abidul Aghifari rajin celeper. Sampai itu lah tak kuat pun celeper matur ke Sina Umar. Debak ka dalam kita ada bupah kene dalam katok aduh jungsaran bentang bini mulai bayi pada kencoman bu mun bidena rajin kiai benteng bini palasa bide mun reng dina atau karbena kena luar saja neng sakampung tahu kapi mun rajin kiai atau kar luar pemari dalam mun reng dina atau karben kiai benda kena pahato karbah nangis sebini aja na tuat boleh cina kau sakit hati kak entar kemantang tang kena kencengkot kaki tak kenal mulai selok nak anak kak lale boleh udah turun cina mun rajin kiai atau kare luar boleh debak ke dalam ngandung boleh ya jaringan dek kasak atau karena mengkamar ini kan beristilah ruah penimtihan ngandung bu nyai dah dan ini kabar Rabu sesangat abdina muljaki pernikahan gak dinto termasuk nikmat yang besar di Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu disyukuri tetereng bini sesolihah mun ijiling ben lakinah nyenengin dan macam nyenengin iroma aten alhamdulillah Rabi'atul Adawiyah diangkat oleh Allah reng bini tadi wali amar ke apa taat kelakina nyenengin kelakina ben mari Isa Rabi'atul Adawiyah aten bu menggunakan pakaian yang paling bagus menggunakan bedak yang paling indah beton semprot mulai aroma semprot beton op leer stroberi PKP jeruk mak jeruk ya bekelok sakoni tabu bunangkah tadi beton abuna telok bebener tabu bukok gerengnya kalau paeh detireng laki nek aja laki bini om alhamdulillah mun selake keluar ajul pentol bu sabini roma atuwa ke Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada orang laki nek sukses tanpa doanya seorang perempuan betul suksesnya seorang laki-laki itu barokahnya doanya seorang perempuan yang bermunajah kepada Allah di rumah detireng laki alakoh sabini adua ke Allah subhanahu wa ta'ala mun selake ajul pentol bu sampean tulis ngalak wudu ngalak mau kena segenteng apa yang duha pak munajat Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rahman ya Rahim ajunan pangeran abdina ya Allah abdina kebunan ajunan nyoon abdina ya Allah raka abdina makin ajual pentol ya Allah nyon tolong bapak juaki pentol ya Allah ben nyon tolong pentol sedua cak bapak juaki ya Allah ya mempah baju kapi ku tak pah tak milo sambian nyon ke Allah teti sabi laki nikah mangkat acualan bini satu alhamdulillah pendol baju kapi alhamdulillah deng-kadeng mureng laki sapanatik mun acual tro baju tekku pate dua bini nak saya ngak dulu hidayah mun sampean mangkat alakoh tekku pate dua fani mun fani tekku te dua debara cari insyaallah rezeki sampean beri bara mun fani deb ka timur cari insyaallah rezeki beri timur ken mun fani akan tang nyonto long nulis dari jalanan ke berak ke timur rezeki berdedeng mater ya nyaman ngombi mulai ngaji ya sepalang mun fani pahat pah napang kasari bundim macang nurul dan ini keperabus sangat abdina muljaki oh asalin lagi ang kini alhamdulillah hari mun mantan itu ku akhir rok aja ton ben selaki alhamdulillah hari pah taplecok pah ngocak nurul ya maafkan kanda sayang kurang ngajar batu ini wong tadi gak ada batu sayang taplicuk kamu sayang alhamdulillah mu mantan anyar ale telo budem pah taplecok sing gonjong beng mantan gak kelek aduh nikmatnya pengantin baru tadi tun ke berek ke timur alhamdulillah muka-muka sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma Prabu sang abdina muljakin nomor 2 panapa si nomor 2 teu boleh pun Rasulullah mentero orang laki nika odi jemper odi itunya nomor 2 wa ayyakuna auladuhu abrara nak foto se bagus nak foto se bagus sesae
bini Ratin nak foto saya insyaallah oh diing Jember alhamdulillah derema menturan di nak foto saya dia munaga beja dan bedot dong kadang datang dari Tambor tak mandi tak ada rumah pepe jebot ada lah kandung abu aja mandi gelun ngalak wudu maca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana lancong geluk ya ieu lancong geluk bismillahirrahmanirrahim macam pada kaulah kana Allah taala ampun kalau baca bismillah nika insyaallah anang sampian nika turu oca banyak anak tak teruk oca gara-gara reng sepo perpangaga baik kak lintoh tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi bahkan dan gula pernah nyabis dak kulo dan gula buduran kayak Abdul Mughni Mujib kento abdul nyabis kerasan lora kento lebet ke genteng tina matur gitu guys lora macik genteng gitu pelaki budak Usmausan bisa megenteng anak pada menak kiai gitu iya jong mentro anak di genteng rorat tina waktu na inzal baca solawat kencok reng nyareng takut keng takut tak kepe di matua dah jadi waktu na baca inzal ni kah mawas Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad coba bitan gula alhamdulillah nak tun gula genteng ku nomor 2 nomor 5 iklopai tak maca kan itu kibain lainan ketibi lenikah baca ini kah solawat kencok reng nyareng pak inzal Allahumma salli ala Muhammad Akhirnya mulai tetap salah akhir tak kena menang mun jai hari paling lain gincam dicoba rek kerari mun benikelnya waria 10 juta 20 juta ngarari aduh buk ini cuma kursi na buak ya kini gelubuk kita kala kadung da berde ketoju na mun gela tak rempa budak wah mapan mulai ngari kira kata kurang situng kurang nina kurang tu ngaji dah terus pernikahan Kak Dinto Masya Allah luar biasa mengolok kabini cek pas mapas Nabi Muhammad Nabi manggil dak Siti Aisyah punten tak nyebut nyaman ya Aisyah punten Nabi Muhammad memanggil panggilan dengan panggilan mesra ya Humaira wahai istriku yang cantik yang pipinya agak kemerah-merahan Siti Aisyah ya lemngaria Siti Aisyah ni keratin Siti Aisyah ni kakoning Siti Aisyah ni kediri natin bu mong keluar kening mata areh pepe sekoning ketirek abang-abangan pipi pada bideng pelasah mumpah mari duhur keluar ada belurik maar aduh sok ngucap Humaira perasaan aku sayang ya andi nak situng auba mama papa ya di nareng dina jolok mama papa lok ngiding salpang mun reng Jakarta mama papa ki salpak selake ngakui pajero sebini ngakui jazz pah ngucap sebini papa apa mama papa mama jam 9 ada meeting dengan teman-teman oh ya ya hati-hati di jalan ya takut nabrak beca ya mesra pah dicoba ya salpak mama papa pah ngucak sa papa ya nanti jam 10 papa ada meeting juga ya papa hati-hati pak ya jangan sampai ke sana kesani ya iya bah ring dina ring berasa ngolok mama papa lagi ya pah ngucak sama mama papa apa mama mama jam 9 ada meeting dengan teman-teman kemana ke Sabah ada acara apa ke Sabah manja dengan teman-teman alun termanca ke Sabah benikin tak oleh ngulok mama papa di mama papa beda tamoy kemacong mama ada ngari masa papa tanda kala ya mama hati-hati ya takut nabrak lalak dah pelicu dah ki kau tampak jangan mekol buja cung saran boleh Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad nikah pernikahan Kak Dinto Masya Allah luar biasa barakah bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun reng laki terus dia Jember mun reng laki terus dia bahagia
sar terdempak situng antakuna zaujatuhu salihatan muntara dia jembar muntara dia barokah kotu situng antakuna zaujatuhu salihatan mun andi bini si salihah tikel make tak paretatin korporaten alhamdulillah telem Nabi Muhammad ni kabu tak raja telem Rasulullah ni kurang lebih sekitar 4 kali 5 tak pati raja tapi Nabi Muhammad ada bu baiti jannati rumahku adalah surgaku telem Nabi Muhammad tak mewah sobung asina yatas ni kasobung genteng yang cobaan pelapana korma ibebe tak ada kerami ke tanah tapi Nabi Muhammad mengatakan baiti jannati rumahku adalah surgaku kenapa karena Siti Khadijah yang menjadikan rumah yang tidak begitu megah menjadi begah karena kemesraannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah dek remereng bini sesalihah kata Rasulullah khairun nisa imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya seorang perempuan adalah apabila seorang laki-laki ajeling ke binina sarratka nyenengin alhamdulillah ya ngak reng prasari ya senengi mung perang bedemantan mumpang bedemantan ya Allah hubah bede coba sakali jebah gincuan bedek-bedek sakabi mumpah osom mantan embu aing tak lem luang mumbi tuan rumah ngiring bu aing bu bah ngocak sepura apa tak bisa nginum anapa tak kok gincuan tor rumah geledai ya bu mun bapak lah kopi lah bidu lepek lah gelek kalampi mun bu ibu ya Allah seragam mun kadung kodung ping kakapi kodung biru kakapi seragam mun yang laki salbut milana debunipun ulama al-malu baina yaday imra'atin la yadumu abadan wa tiflu baina yaday rajulin la ya'isu abadan mun peste cepat aku reng bini membataku reng bini cepat tada setuju tak setuju ada setuju kata marah survei membuktikan ada setuju marah udah kan mendepak sebelum ulama kebun ulama mun pese aja tak kurang bini cepat ada orang pelasa tak setuju ke justru pese tak kurang bini aman sentosa ke mun pese tak kurang laki cepat ada betul betul tak terima laki jo marah mun tak ku pese kurang laki rokok apol-pol melolok ke tak ingkar rokok bu tak pak ya biar berempah sepak dupak itu pak papak 5 pak ya benyaki ya tapi muntah kurang bini guys rokok sepak minta boleh belar reki leburung seminta rokok tapi muntah kurang bini aman sentosa guys ya pun serah marah mun osom mantan osom intihan apa sudah kurang bini mentakin HP saya buka apa Sopi COD ayo Pak nyanyi Sopi COD bisa bayar di tempat jangan selake pret pah datang pakai tun pakai tahan patan tuk tang pakai datang tang pakai datang apa jadi nang kaki beli urusan kaki dia apa aja hari kelampi kak deki mantena Fani biar seksi gitu loh buka beremprek cemirami kaya berempat 2,5 juta mate lober tak lober marah urusan siapa maksudnya ada jawab reng bini aman kayak nak bese kayak reng bini andi tempat penyimpanan uang lebih aman timbang sabar ke bank kayak mun sabar ke bank makin ampun hilang tak temu kayak tapi mun reng bini nak bese aman sabar kim bu lah kilem kotang kayak iya menjelat kilem kotang makin maling ngok takut sengicu mentar ke pasar wah beli kengan berapa kengan 10.000 payah keluar di dompet jangan maling bergetar tapi munak kena gini coba aku reng laki tak kira abid mate apa reng laki tak praten milih apa arab reng bini mak cerewet sok koreh pun reng bini 2 praten aku anak munak kena ini kan cerewet dia kau tuh cerewet ki ya bini nah mun selaki mun sebini tak cerewet ilok lemrah dia anak mun nak kena kini kan musuh mengari kan punya reng jual bulu sebulan nih luar
Pah minta pul sebulan bu, boleh pul sebulan bu. Lo cong nanti besok, boleh pul sebulan. Lo cong nak yang cong meliaki muni bini. Mu bapak, pak boleh pul, nang talbung. Boleh pul sebulan deki sana lo beri meliaki ni, capok boleh. Milana arah perang bini ni kabi Allah bagi leper. Ni sudah tabiat, sudah watak di Allah Subhanahu wa taala. Ketika lakian mu andi bini celeper sokoren alhamdulillah. Cocok kabi alhamdulillah jang. Jadi mu reng bini celeper ni asli reng bini, sapalang reng laki celek. Jadi reng bini ro celeper, mun da jeneng kiai bo celeper kia padok. Dimin Sina Umar padok. Tukani ben rajina. Beli situng sahabat Abidul Al-Ghifari rajin celeper. Sampai itu lah tidak kuat pun celeper matur ke Sina Umar. Debak ka delem kita ada bubah kene dolem katok. Aduh jungsaran bentang bini mulai beuy pada kencoman bu mun pidena rajin kiai bendeng bini palasa pide. Mun reng dina atau karbena kena luar saja ning sakampung tahu kapi. Mun rajin kiai atau kar luar pamari delem. Muleng dina atau karbon dia benda kena pahato karbah nangis sebini ampune aja na tuat boleh cina kau sakit hati kak entar kemantang tang kena kencengkot kaki tak kenal mulai selok nak anak lale boleh cina mun rajin kiai atau kare luar boleh debak kata lem ngandung boleh ya cari ngandek kasak atau karena mengkamar ini kan beristilah ruah penimtihan ngandung bu nyai dah dan ini kabar Rabu sesangat abdina muljaki pernikahan gak dinto termasuk nikmat yang besar di Allah Subhanahu wa taala yang perlu disyukuri. Tetereng bini sesolihah mun iciling ben laki nah nyenengin deure macan nyenengin iroma aten alhamdulillah Rabi'atul Adawiyah diangkat oleh Allah reng bini tadi wali amar ke apa taat ke laki nah nyenengin ke laki nah ben mari Isa Rabi'atul Adawiyah aten bu menggunakan pakaian yang paling bagus menggunakan bedak yang paling indah beton semprot mulai aroma semprot beton leer stroberi PKP jeruk mak jeruk ya bekelok sakoni tabu bunangkah jadi beton abena telok bebener tabu bukok gereng kalau pai Detireng laki nek aja dia bini om alhamdulillah mun selake keluar ajual pentol bu sabini romaatu wa Allah Subhanahu wa taala tidak ada orang laki yang sukses tanpa doanya seorang perempuan betul suksesnya seorang laki-laki itu barokahnya doanya seorang perempuan yang bermunajah kepada Allah di rumah detireng laki alakoh sabini adua Allah Subhanahu wa taala mun selake ajual pentol bu sampean tulis ngalak wudu ngalak mau kena segenteng apa yang duha pak munajat Allah Subhanahu wa taala ya Allah ya Rahman ya Rahim ajunan pangeran abdina ya Allah abdina kabulun ajunan nyon abdina ya Allah rak abdina mangkin ajual pentol ya Allah nyon tolong bapak juaki pentol ya Allah ben nyon tolong pentol sedua cak bapak juaki ya Allah ya mempah baju kapi ku tak pah tak milo sambian nyon ke Allah teti sabi laki nikah mangkat acualan bini satu alhamdulillah pendol baju kapi alhamdulillah deng-kadeng mureng laki sapanatik mun acual tro baju tekku pate dua bini nak saya ngak dulu hidayah mun sampean mangkat alakoh tekku pate dunga fani mun fani tekku te dunga debara cari insyaallah rezeki sampean beri bara mun fani deb ka timur cari insyaallah rezeki beri timur ken mun fani akan tang nyonto long nulis dari jalanan ke berak ke timur rezeki berdedeng mater ya nyaman ngombi mulai ngaji ya sepalang mun fani pahat pah napang kasari bundim macang nurul dan ini keperlabus sangat abdina muljaki oh asalin lagi ang kini alhamdulillah hari mun mantan itu ku akhir rok aja ton ben selaki alhamdulillah
Ari bah taplecok bah ngocak nulul ya. Maafkan kanda sayang. Kurang ngajar batu ini. Wong tadi gak ada batu sayang. Taplicu kamu sayang. Alhamdulillah mu mantan anyar. Ale telo budem bah taplecok sing gonjong-gonjong bing mantan gak kelek. Aduh, nikmatnya pengantin baru tadi. Tun ke berek ke timur. Alhamdulillah muka-muka sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma. Prabu sang abdi namul jakin nomor 2. Panapa si nomor 2 teu boleh pun Rasulullah mentero orang laki nika odi jember odi itunya nomor 2 wa ayyakuna auladuhu abrara. Nak foto se bagus. Nak foto se bagus sesae. Bini ratin nak foto sae insyaallah odi ing jember alhamdulillah. Derema menteran di nak foto sae. Dia munaga beja dan bedot. Dong kadang datang dari tambah, tak mandi tak ada rumah pepe jebot ada lang kandung. Abu aja mandi gelun, ngalak wudu, maca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Lancong geluk ya Ibu lancong geluk bismillahirrahmanirrahim macam pada kaulah kana Allah taala. Ampun kalau baca bismillah. Nika insyaallah anang sampian nika turu oca. Banyak anak tak teruk oca gara-gara reng sepo perpangaga baik kak lintoh tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi bahkan dan gula pernah nyabis dak gula dan gula buduran kayak Abdul Mughni Mujib kento abdul nyabis kerasan lora kento lebet kek genteng tina matur gitu guys lora macik genteng gitu pelaki bedok usmausan bisa megenteng anak pada menagi gitu iya jong mentro anak di genteng rorat tina waktu na inzal baca solawat kencok reng nyareng takut keng takut tak kepe di matua dah. Jadi waktu na baca inzal ni kah mawas Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba bitun gula alhamdulillah nak tun gula gedengku. Nomor 2, nomor 5 eklopai tak maca kan into ngibain lainan ketibi. Lenikah baca ini kah solawat kencok reng nyareng pak inzal Allahumma salli ala Muhammad. Entang matua keng tak kepe ngarakana. Dari kesolawat insyaallah barokah bencukenan anak kadinto mun sampean toro barokah toro oca mun tedung anak kadinto tekuk bunem-bunah termasuk orang sepuh bini tepuk bunem-bunah becain ya berruh ya berruh ya berruh ya somadu ya somadu ya somadu nikah pas repuk bunem-bunah petong kali insyaallah nak kena semleng kadinto bi Allah itu yakin anak si toro oca amin Allahumma. Nomor 3 kenapa? Wa khulafa'uhu ma'as solihin. Mun telo dia jember itunya palebur along polong ben ulama, palebur along polong ben kiai. Kenapa? Mun sampian apolong ben ulama, mun sampian kelakuan coba bakal tepak ben ulama. Mun sampean kelakuan bagus bakal idukung ben ulama. Tidak ada rogina orang lebur apolong ben ulama, malah muka mangken kadin toh along polong ben guru, along polong ben kiai, malah muka tu yakin orang semper ori itunya katos akhirat amin Allahumma. Nomor 4 kenapa? Wa ayyakuna kasbuhu fi biladihi. Kelakona kotu bedah itu sana tibi. Salake kotu bedek lakon itu sana tibi. Mun sampean ala ko Jakarta, tanah pala ko Jakarta ken sebini kibah. Kin mun sebini tak kiba cak bit Jakarta kadang pas tahun 2 tahun tak mulai tak kok bisa sebini telepon kak apa lek ya nja ya sabe bunya tas ya kata lah banyak aing kan ya derem lek ya pola ya sakana TV atau sakana kena goreng ya mun sakana TV ya tuli mole kak mun sakana goreng ya banyak sadente budi lenikah amar kuman apa banyak orang bini selingkuh gara-gara jablay jarang dibel. Jangan salahkan orang bini selingkuh. Kenapa? Selaki tak pento sabit gelu Jakarta. Mole sekecok. Siapa yang nggak bisa nahan? Kering bini dia sahwat sangat ring laki situ. Kan bi Allah ring bini sahwat sangat to dosa sangat maka ring bini dus matodus. Hari mantan bini dia dus matodus penyanggoren sakit dia todus sekali jadi kan todus ning situng sahwat situng depak dalam kamar baca kakapi. Dia menikah ini tong ireng pada Allah Subhanahu wa taala malar muka barokah resepsi pernikahan antara Ananda Fani Roaida dengan Nurul Muhammadul Hidayah. Kaulah serang ajunan sedaja tetakin orang seselamat dunia kantos akhirat
ketuakin malam manter komanten kedua kadin toh Fani Ruaida sareng Muhammad ul Hidayah parengah cudu beri setunya kantos akhirat kengah bahtera rumah tangga sesakinah mawaddah warahmah ben cepetlah kengah ketunan-ketunan sesolihat amin amin ya rabbal Prabu sang abdina muljakin tokop sakadin toh sepeloh badan kala maturakin karena monsepsian ni tak pada ban pengajian umum pada ban compok belikah monsepsian ni kalau ring bitabit kala bedah konyi beretah konyi tisah makai sakoni beret kuninyak banyak makai sakoni kala beretah makai raja mun tak beretah ya kebajapak di muka-muka apa yang kami maturkan kali itu mulai awal mulai akhir amanfaat dak ten kula serang ajunan sedaja beten kula al fakir nyuon sabarah saya tadak beta sepon kong lakon dak sohibul haja Bapak Haji Muhammad Faiz ben sedaja para hadirin sing kantos mulai kelak kana ten kula ki pentung geus pengajian muka-muka ngantos ajunan majlis kali itu kayaknya kencel sangat percukan Allah Subhanahu wa taala sebuna kurutan kul Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit siapa-siapa orang setuju pengajian sejam bayi sambian kento ken ngantos pengajian sejam tujuh pengajian sejam maka kencenah lebih afdal itu bang apa jang betong bolo rakaat tujuh pengajian lebur tak lebur loco tak loco maka nyedeng pengajian juga pada melo kenceran amin Allahumma ken mon nyedeng kakabih engkau mulia. Moga-moga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.